Part 3 ng pagbablog natin, guys. Let's go. Ito yung ano, di ba? Going down the Slimer. Episode 3 na to ng pag-slime natin. Alright guys, let's go! Go na to! Party ko! See you guys. Medyo happy na siya. Mama, dito sa litis. Makukumpara niyo ko. Never mind. Let's go back.
This is our rock, guys. Let's go. Yun, bigger rock. Banyak ang available. Wala siya maibibigay na ako. Oh guys, comment kayo kung i-update sa 18. Kasi guys, sira. Medyo matigas-tigas pa ganun. Ngayon, na-mix ko naman. Ano lang. Slime or real slime.